درس اليوم هو درس la communication et acte de langage من كتاب Mes apprentissages en français 5e année المستوى الخامس ابتدائي صفحة 94 page 94. لاحظوا جيدا raconter un souvenir de voyage. Voilà. نمشيو الفقرة avant l'écoute. J'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. L'image قال لك لاحظ جيدا الصور أعلاه للإجابة على الأسئلة التالية. الصورة مزيان نحطها مزيان. عندنا هنا تلاميذ جوج دراري وبنت. عندنا هنا واحد الصورة. عندنا هنا صورة أخرى. نشوفو هاد الصورة حتى هي من بعد نشوفو شنو هما هاد الصور ونحاولو نجاوبو على الأسئلة. لاحظ السؤال الأول. كو représente cette image. بحكم ما عنديش البلاصة فين نكتب لكم الجواب درتهم أنا في ورقة معزولة. L'image représente un ensemble des données يعني مجموعة من المعلومات في هذه الصورة. Des élèves تلاميذ. Deux garçons et une fille qui parlent. جوج تلميذين وتلميذة يتكلمون. Des icônes هناك مجموعة من الأيقونات أو صور صغيرة. هناك في أعلى هذه الصورة كبيرة. Un bateau قلنا قبلها un bateau. Une construction. Une construction. Une construction هنا sous forme d'un monument يعني واحد المأثر تاريخي. Une mosquée وكاين واحد المسجد. نوريكم هاد لي زيماج هادو. فوالا عندنا une mosquée. عندنا واحد لو مونيمون يعني مأثر تاريخي بحال شي سور بحال شي مدخل تاع شي مدينة إلى غيره يعني مونيمون. وهنا عندنا ان باتو لو باتو. اوكي ندوزو للسؤال الثاني. كي بوف تاتر سي بيرسوناج. السؤال الثاني. سي بيرسوناج بوف تاتر des élèves de la même école. يقدروا يكونوا هاد الشخصيات لي بيرسوناج شخصيات تلاميذ من نفس المدرسة. يقدروا ما يكونوش من نفس المدرسة. حنا غير قلنا بوف تاتر يعني يمكن أن يكونوا من نفس المدرسة. يقدروا يكونوا ولاد الحومة تلاقاو تيهضروا بيناتهم فين غبرتي يا كريم فين غبرتي أنا. نشوفوا شنو كاين. السؤال الثالث. où se trouvent les enfants. فين كاينين هاد التلاميذ؟ في الشارع في المدرسة في لوطيل في لوبيتال. نشوفوا فين كاينين. قاعة. les enfants قلنا elles se trouvent dans la voie publique vers l'école. هما كاينين فواحد الطريق عام ربما غاديين للمدرسة. La question numéro 4. À ton avis, de quoi parle le garçon du milieu. يعني في رأيك عماذا يتحدث الولد المتواجد في الوسط. رابعا هو il parle des événements qu'il a vécu يعني عن الأحداث التي عاشها. نمشيو j'écoute et je comprends يعني الآن نسمعوا له الديالوج اللي دار بين هاد الشخصيات بثلاثة اللي هو الولدين وهذه البنت. نسمعوا لهذاك الديالوج. Unité 4, page 94. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. Il raconte à ses camarades Salima et Karim. Bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie? Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre séjour? 5 jours. Le premier jour, à bord d'un bateau touristique, nous avons admiré la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi,
la mosquée bleue aux 6 minarets et la place Taksim. Et les jours suivants? Le 3e jour, nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. Tout y était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le Grand Bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. Reda est-elle partie? Reda est partie en Turquie. La question numéro 6. Quel type de voyage a-t-il fait? Il a fait un voyage organisé. Il a fait un voyage organisé. 7. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul. Lesquels؟ رضا وباه زاروا مجموعة من الأماكن في إسطنبول. أشنو هما هاد الأماكن؟ 7. Ils ont visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, la place Taksim, l'île des Princes, le grand bazar. قعدوا زاروهم. فين جاو هادو؟ في إسطنبول. نمشيو للصفحة 95. La question numéro 8. Ont-ils visité tous ces endroits le même jour؟ واش هادشي كله هو زاروه في نفس النهار؟ Ont-ils visité tous ces endroits؟ واش جا هاد الأماكن زاروهم في نفس النهار؟ السؤال الثامن. Non, elles ont visité ces endroits. C'est pas ces, mais ces endroits. إلا كان شي خطأ راهي بالنسيان. Ces endroits en plusieurs jours. Reda a-t-il apprécié son voyage? Qu'est-ce qui le montre? 9. Oui, Reda a apprécié son voyage. Cela se montre par la dernière réplique. آخر جملة اللي كاينة في الديالوج. J'étais hyper content. كنت فرحا جدا. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. اليوم احتفظت بذكريات جميلة حول هذا البلد الجميل. Que sais-tu sur la Turquie؟ هذا السؤال تيبقى كل تلميذ واش يجاوب. ماذا تعرف عن تركيا؟ كاين اللي بغى يعرف شنو هي اللغة ديالتهم، كاين اللي بغى يعرف فين جا الموقع، كاين اللي بغى يعرف شنو هي العملة ديالتها، كل واحد الراية ديالتها، العالم ديالها، كل واحد واش هادي. يعني ميمكنش نجاوبو على هاد السؤال باش ما نوجهش أي تلميذ. كاين اللي بغى يمشي يقلب ويلقى بأن تركيا هي بلد إسلامي يتموقع بجنوب مثلا السود de l'Europe في الشرق المتوسط إلى غير ذلك.